بشيرا إن الذين هرموا بأمرة وزمزموا ما توافقت أنموا أجر أفضل من هجر محمد خير الورى من جانا منبعث شوقي لغير البرايا إكرامه قد دوناني حتى كأن فؤادي قد شوك بين زماني شوقي للخير البرايا إكرامه قد دوناني والروح في جوي يوما والليلة في المعاني والعقل في القلب غفراني بهد القطب هرماني فذاك شيخ تجاني إني ضعيف ولكن مولاي شيخ تجاني إني ضعيف ولكن مولاي شيخ تجاني حمدا لله هداني إلا سلوك تجاني غوث المغيث الغياث شيخ شريف تجاني إني ضعيف ولكن مولاي شيخ تجاني قطب منير القلوب تولو وتاد زماني غياب بعدي وقربي يا مهتدي يا تجاني إني ضعيف ولكن مولاي شيخ تجاني يا شيخنا ووصيتي جد بالمنى يا تجاني أنت الوسيط لطه يهوذ يا تجاني إني ضعيف ولكن مولاي شيخ تجاني شفيعنا ورجانا بحول يوم التجاني عصيدنا العناد فاشفي البلايا تجاني إني ضعيف ولكن مولاي شيخ تجاني إني عبيد ضعيف فارفع بنا يا تجاني إني ذليل حقير أشكو إليك تجاني إني ضعيف ولكن مولاي شيخ تجاني يا موئلي يا حبيبي أرني بالنور المنان والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا سيدي يا حبيبي يا شيخي يا معلمي يا سمي يا رسول الله قد ترى مكاني وتعرف حالي ولا يخفى عليك شيء من عمري توسلت بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا الرسول الطاهر اللهم شفيه فينا بشاره عندك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام يا شيخنا ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أمي جمع بفو أمي ألفو سالو نسي أنسي لا أما لا يسالو يرانا سالو نسي نسالو جي وجمع سالا أنو مكليسينا سالو فني أنا جينا لا في ما لا يسمع كلامه أم فلان يوتيوب وجمع سالا ما مكليسينا أما يني على في أنشي على كجاي سانشما أي جگہ کے نو في على كake misra يني كرمو فما يني چرو في إماموني شروكو چما نيني فهم أسكيل بمو كرفي أنا توفو أنا تولو نبينا كله misra يني أو بلا جدي يني سلفوفه
ala ka ɲini yan communauté fɛ misiri président ni a kɔmɔgɔ bɛɛ ani imamu an bɛ se ka ɲini u bɛɛ fɛ wallahi ano ka kan an bɛ foli di Sheikh Umar Magasura ma a n'a ya nayibu fɔlɔ kosɛbɛ n'o ye Sheikh Ibrahim Kulubali ye Allahu akbar olu yɛrɛ bɛ se k'o ya mawulidi kɛ hali n'o m'an wele an bɛna min fɔ o bɛ se k'a bɛɛ fɔ mais n'olu tilala tugun k'an wele an ye na kuma o fɛ yan o ye kanu ni balimaya de ka tila o ma dan o ma ka magɛniya fɛnɛ ta k'a di an furumuso ma o fɛnɛ ye bonya de mɔgɔ bɛ magɛniya di setigi de ma n'i taara di garibu muso ma i ka kɛ ala de kama ala k'an si sabati an bɛ foli di imam ma kosɛbɛ a bɛ ɲɛfɛ ala kana sigi kɔfɛ amina ya rabbi mɔgɔ bɛ to ɲɛfɛ ni fɛn min ye ala k'o dafa an nana sigi yan Mustafa de kama El Hadj Bokuma n b'i fɛnɛ fɔ an ka nin daminɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ n'an ye san o san an tun b'a dɔn i ka kow ka ca an bɛ foli d'i ma yarabi ala k'i bolo mɛn a la ala k'an k'i dɛmɛ an nana sigi yan min kama o ye ala tɛgɛ ye an nana sɔrɔ an dencɛ bɛ kuma na yarabi a ka lɔnni ala ka caman wallahi amin ala k'an n'a dɛmɛ amin ya rabbi est ce que mɔgɔ bɛ sigi ala kira kama n'a ma bɔ a kalama wa ayi an bɛ ɲinɛ o de kɔ Muhammadu b'a kalama jab'an ka dati sigi a y'a biro bɛ yen ala kira ya biro bɛ yen a y'a secrétaire de ye Seyina Jibrila alayhi salam i ko o bɛ kɛ Jibrila de bɛna fɔ a ye donc de b'an ka dati sigi a kama Jibrila de k'a fɔ a ye ko le 8 décembre mawulidi kɛnɛ bɛna sigi cité kɔnɔ yan i kosɔn karisalakaw de bɛna sigi ala kira fɛnɛ k'a ya disposition ta ko a tɛ kɛ n kɔ n'a bɛ kɛ min na inna arsalnaka shahidan i m'a ye maa n'u bɛ to ka nisɔndiya de k'an ka mawulidi sigi mɔgɔ tɛ se ka mawulidi sigi o ala de bɛ k'i fɛ k'i suganti n'a kɛli ye bɛɛ tɛ se ka kɛ dɛ ala kira ye hinɛ de wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha ala tɛ sɔn bɛɛ ye mawulidi kɛ mais n'ala ka olu min suganti n'a ye a ka ko b'a k'a ye dɛ i m'a ye Seyina Abubakar Sidiki radiyallahu ta'ala anhu don min na a bɛna fatu Seyina Abubakar ko a ko n bɛna fatu mais n'a ka n kasange a kana teli ka don ni n ye an b'a Aisha ya sokɔnɔ ɲɛ na k'a bɛ taa n don ala kira da fɛ a kana kɛ a ye n bila rawuda kɔnɔ n'a ka n bila yen a ye sira ɲini ala kira fɛ ni dɔw la an bɛna fɔ n ala kira fatu la an kunna Seyina Abubakar b'a fɔ ko ka kuma fɛ a ko a ye sira ɲini ala kira fɛ a y'a fɔ an ɲɛna o ko الصديق والحبيب يستأذنك أن يكون بجوارك يا رسول الله فإن لا غوضة كنو أيا فوكو على كرا وابا سيديكي بغوضة كنو فابي فغا دونك الله يدفع اسكي سنوا ona koke kwa hilo doni akana reaji wakasema bakadubla okumana na kire sahaba bello no abaka gogoro obi kono ni kala mo bina ke saki doni onyeba la baisha ya sudabi yelela ayerema ala kira ma fola subhanahu adkhilul habiba ala al habibi sallallahu alaihi wasallam adkhilul habiba ala al habibi wa yakam yon la do kam yon ka ayabaka la do kwa bismillah ka soro Seyina Abubakar talaka la do Allahu akbar anta mo tawida la ya bismillah amin antula kalana an balimaw nana Sheikh Bima Kulubali ani Sheikh Keita yaga bi o bɔra yɔrɔ jan min na ka na ala ko ɲuman sigi mo ala ka Muhammad alayhi wa salatu wa salam ale de ko ko adkhilul habiba ala al habibi ma ko bɛ mun de la kuma kɔnɔ
ala ka ko Seydina Abubakar bi fe naam ayin kan ñoon la do nkan o so la ka do nay ka da suta Allahu akbar comme tem yere naam ko ama société be se ka ñe chogoti ate islamaya kono Allahu akbar ma folo yimi naam c'est la sincérité aski société te se ka ñe abada ni kono nan geya te abon ja kono nan geya yi ufai wataka naam ine ni lebe jela ni ma kalama mi bi kono ni ye ate ni fene ba kalama mi bi kono ni ye aski aya da madenya mi sabati ja wallahi mais nan to kalama atinye de hey ko sahaba ya société ngena ni ni Allahu akbar dondo naam Seydina Abubakar ni Seydina Usman ani Seydina Ali ate o sabana na ɲɔgɔn bɛ rasuli ya da la o saba bɛɛ ka kan ka to naam Seydina Abubakar dɔ la naam a ko Imam Ali ma filen kɔn ka to Imam Ali ko Seydina Abubakar ma o a ko ne tɛ to mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ min na Ala kira Ala ko a ma kuranna kɔnɔ ko thani yasnayni iz huma fil ghari a ko ne tɛ to dɛ ko Ala filen de ma ko fila filanan kele de ye Ala kira filanan ye bon Ala ko min ye filanan ye ne Ali tɛna nin kɛ filanan ye ka don o tigi ɲɛ a ko Abubakar ko bon Usman ele ye to Seydina Usman ko ne tɛ to Ali ɲɛ parce que Ali fɛnɛ ye jɔn ye Seydina Usman fila bɛna min fɔ ko Ali fɛnɛ ye jɔn ye ko don min na Ali tara k'a ni an ba Fatima di ɲɔgɔn ma an ba Fatima a ko a fa ma o أقول لم تختار لي إلا فقير أبي طالب إلا ما موسي سوى كان يدام فأبو طالب يفعل نجوا فلا واتي من علىك ربما فاتمه أقول والله أعطيتك خيري الدنيا والآخرة أقول لك أبو تيما أقول ديال هيرن الله هيرن مولي تيما دو عثمان فنقال تدو علي بس علىك ربو إمام علي ديال الله هيرن إمام علي فنقال عثمان نتدو إليه علىك ربو كيلي فنمو وإن الله وملائكته يستحيون من عثمان وعلى نايم قوم مالو يا سيدنا عثمان tellement oui Mariama ni Seydina Ousmane bola télé do ko ba no ko fe Seydina Ousmane kana leyi na lo la baji dala ni baji be wuyo kataka sigi baji be lo ni Seydina Ousmane ta la wati na be wuyo da mini aba ale te do c'est ça na ko kuma do lila nous flè bébé ñom valeur fola avec faut le manquer la sincérité mais mi est mal mais il est mi est mal la société si là au camp avec ta fait c'est une Omar radiyallahu ta'ala ala ka ya sahaba do be fama ko Huzaifa ibn Yaman ala ka ka ali le na figi tambi be ala ka ya jamana aka be to sebe ka ali Huzaifa ibn Yaman masala ka lisita ma pa ya be to sebe Huzaifa kelim pili be sein ala ka ya jamana figi be do kelim pe Allah ama fo mo signé na Huzaifa ko donc tu m'as dit ça va donc le droit Huzaifa faut oublier qu'elle fait on va faut est-ce que ala ka ga lisimiti ma est-ce que ne va là Huzaifa va faut permission tembolo ka faut ko mo bala ou bien c'est na Umar bin Fatou domi o ya soro bien donala c'est na Umar ka nono ta ka mi aka nono bi bola ko famille fait c'est na Umar ka lo ko ati sila apa ita Huzaifa oublier kana tia évidemment on y ala che na ngena bara fana wallahi Huzaifa nana sai na Umar kwa mo ako Huzaifa ke ala kam afonyele na ya soro ya lisi ni ne bala ne Umar bala khalifa flana le be ngini ngali kera na le to be munafiku chema ama yere Huzaifa ko Umar ako wallahi ko siratin bulu ako Huzaifa ma ngini fa ke ala kama kana to mi saka siratuna est-ce que mbala Huzaifa ko Umar ki total Allahu akbar akun lafiya sai na Umar fatuni da san sai na Umar be sahafa din cin Abdullah akun nin sala no be sellan suka ko jama fle na ya so Huzaifa be jama Allahu akbar amada Umar akwai ta fo amba Aisha na sela fe ya kana fo ko
Amirul Mu'minin ko akana foti aya fogo Umar ko non pas isabali ka tien aller placer son non kala ala ka kere fa ya son Allah ba ita srangi na feski o dala famba isha ni na ba isha ko chana ko placer mi ko ala ka ni sei na ba sidiki kere fe non pas de ko réserver à yereli Allah ba ko me pas tien na ka di Umar ma tiens. C'est-à-dire, sincérité de Madame Adou Poussi. Elle est mise à placer du mot. Wallahi. Wati mina ogela, obya na sensei na Omar Khan. Uzaifa. Non. Abdoulaye Nyebala Uzaifa na lo safala. Allah Abdoulaye wa alhamdulillah. Mais Omar kuba di chema. Non. Akoni Uzaifa ma sedinga. Non. C'est que maintenant figu chema. Allah. Akana ladum katalla ala kaka fa itani nyeba busobala. Allah. Mais ni Uzaifa selaka. Ay ladum ala kaka. Tiens. Lorsque une société est basée sur la sincérité, non, elle ne peut qu'avancer. Tiens. Mais lorsqu'on manque de sincérité, non, on devient des personnes faibles, non, des hypocrites. On perd notre valeur, notre dignité, et on n'arrive pas à s'unir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que qu'on a gagné Anna, non, antécédent que fouillé. On est gagné en communauté, c'est bien. On a perdu ni banal. Bien. Almami al-Naïbou. Non. Nani a quel pays va aller là? Ni tel. Non, ni tel. Nani a tu m'as les bails là? Non. Almami go misri la ko beya nani a sigame to ok. Non. Ale nani a ni tel ça ne veut pas rien faire. On est allé ngani. Olu tu me misri la. Non. Almami na to avec pour la baya samakata. Wallahi. Obo la. Non. Président fédéral vice-président nani a yoye. Aïe. Ale fana ŋaniya y'o ye. An b'o bɛɛ lajɛ a ka kan mɔgɔ cɛ min yɛrɛ bɛ quartier kɔnɔ. Ale fana kalanden dama b'ale bolo. Mais kalanden b'a ye ni saba nana ka kan mɔgɔ cɛ. Ni misi nana ka kan mɔgɔ cɛ. O bɛ nɛgɛso la mobili fana nana ka kan mɔgɔ cɛ. N'a salama ale de bɛ na ale fana bɛ fa ye sa. An n'u dama ye fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ société dɔ sigi. A ma nɔgɔ dɛ. N'a taara balakaw fɛnɛ fɛ muso fila de bɛ ka mɔgɔ cɛ bolo kelen ŋaniya ye mais ni dɔnni bɔra yen ne kelen de bɛ na tuguni a tɛ sa wa ma nana bɛ faamu c'est-à-dire mɔgɔ mɔgɔ b'i ni intérêt dɔ cɛ ele bɛ fɛ o tigi ye bɔ ye ele ye na o de kosɔn an ka société tɛ se ka avancer kunun taw tɛ ten olu ta la min b'i ni intérêt dɔ cɛ i bɛ fɛ ala y'ale sɔn fa ye fa a tɔ ye bɔn ele kan. Walahi a bɛ ten de. Est-ce que ne faamuna? Donc on manque de sincérité. O de y'an ka problème fɔlɔ ye an ka société kɔnɔ. A filanan adamul ilm l'ignorance. An kalan tɛ dɛ. Walahi an kalan tɛ. Bon mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka y'a ka diɲɛ mara a ka mara ni lɔnni de. Il y a des langages qui sont dépassés aujourd'hui. C'est-à-dire, 21e siècle, non. Il y a un moment où il y a des micro qui avaient dans la voiture. Alors, qui vous me là? Pantalon pas, colosime na ibolo là, quelque chose. Ametama jiga, il va non pas les retards là. C'est-à-dire, Internet est plein. Les Illuminati, les francs-maçons là. Jugu wuli no samaya kele kama cogo min na n'ale y'a wajibi bɛ bongosi ko de la hali bi a b'an kɔfɛ dɛ ale b'an kɔfɛ donc lɔnnikɛlaw kan ka bɔ an ka société problème kalama cogo di o kan ka an ka société problème ta ka taa don kuranna kɔnɔ ka taa solution ɲini cogo di wajibi min kun bɛ kɛ kunun o tɛ se ka kɛ bi cogo di f'ale ye nɔ kɛ. An bɛ ka fiku kala waati min na n'a bɛ f'i ɲɛna ko ni seliji daminɛ dayɛlɛ n'o k'i b'a bila i kinibolo fɛ n'a ta tugu min na i b'a bila i ɲumanbolo fɛ Imam Keita a tɛ ten wa ale ye fakibu ba de a bɛ fiku de dɔn fo k'a dépasser sisan fikutigi b'o sɛbɛn la don min na ale b'o sɛbɛn village de kɔnɔ
Ni ko ka fa ni nyana ko robinet do bina ko ni ki bolo lo jibe ba ya kana. Ni ki bolo ba ya bitike. Ko se ma ya fi kula. Ai o mate. Na le ko sisa mai bi ne la ki ni bolo fe ama ya robinet déplacer wa. Ai o tike. Donc il faut qu'aller à long. Non. Aller na fi ku o chogo mina bi ijtihadi. Non. Ka selji ta chogo fa nyene. Mini ki ni bolo ni no bolo tekeli. Tiens. Il fallait vos sociétés réalité au Kalama. Allez à donc on y réalité au pays. Ali kule la fe ko selji te ta nyere ngono. Ni ka ta nyere ngono selji manye. Oh ibo fan fe ya ni ke. Ibe ta dugu mi la dugu damne fa la ba ite chenye yinyela. Ai. Ni bola ki selji ta foni ka ta ya salon chema. Ale me na ke chodi. Akakale. Ina iloni. Naam. Loni to ko li. Kuju. Naam. Charo de la do misiru ko no maliki klela. Atala soro loni kala bado be silla be loni kala bandi nana salam la apa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah salam la fla alors que imam maliki nous fait salam kele ni be assalamu alaikum abana loni kala ni ka chengi ninga ako ma hazi taslimatu thaniya ibadi salamu fulana ni yemi ko no faraka loni kala ka chengi ni mo ako ahafazta sunnata kullaha Allahu akbar ya sabe iba be don Allahu akbar ali ka be don ako me eske na klana fla ibe klan flana don ako chana na klana fla fangila ali to don ako na klana saba me ibe sulusu fla non ka ibe fla non klan saba la ako chana bali bolo ويجعل التسليمة الثانية على الثلثين اللذين لم تحفظهما. إذا توفلا ميلون سلام فلان فرا عليكم parce qu'il t'a besoin إذا ميلون توم مين كلا وقول توم مين donc on est quand c'est que ça m'a l'ignorance ni tara tijan mu fe mi ka tijan ya droni kala ale ko droni lon ale ko fe mo te tijan ya la ifili la o de b'ale kɔnɔ parce que ale ma dɔw kɛ kala ni bɔra ale fɛ n'i taara ne balima wa bɛɛ o fɛnɛ fɛ olu kɔni fɛ n'ale k'i ye dɔrɔn a b'i bomo si ni ya pantalon de filɛ o de y'ale ya lɔnni ta ye n'o tɛ fɔ k'o la dɔrɔn ele filila an n'u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn n'i taara siya mɔgɔw fɛnɛ fɛ olu ko k'an n'u bɛɛ fili ɲɔgɔn mɛ mun de k'a kɛ an danna an ka so kɔnɔ an ma don mɔgɔ wɛrɛ ya sɔrɔ o don alayi sigi tɛmɛtɛ. On a manqué de savoir. On n'a pas fait de recherche. Et aucune société ne peut se stabiliser sur l'ignorance. Islam ni mɔgɔ min bɛ silamɛya histoire kalama n'i bɛ silamɛw kalama fɔlɔ médecin baw histoire la mun ka filabaw inventé a bɛɛ arabu lɔnnikɛlaw de ye silamɛw a ye fila saba fara ɲɔgɔn kan n'an b'a arabu sɛbɛnni sɔrɔ fila kan hali chirurgie bɛ kɛ ni fɛn mun ye a caman bɛ yen arabu sɛbɛnniw lo k'a dilan a lamulama n'a ciseaux-lamaw mais mun de k'an to kɔfɛ olu k'a bila yɔrɔ min an n'u m'a ta i ka continuer kalanbaliya ye an ka problème ba ye mɔgɔw tɛ lɔnni ɲinina tugun mɔgɔw tɛ effort kɛla tugun mɔgɔw ya recherche tɛ taa la ɲɛfɛ tugun o y'an ya muskilaba ye kalan danna sira la maa an ka dɛrɛtɛba don joona. Kuma faamuya lɔnnikɛlaw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ parce que an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ko o ko kan fuguw de don wolofagaw o tɛ sɔsɔli ko ye ti na اختلاف أمتي رحمة أنت ما أنا مولدي بدراتي دعلا لوني تانيالي كاتوانا سوسوليكا أنت ما أنا بولو من بولو تيكاوا لوني تانيالي كاتو أمي مangala أنت ما أنا تاكيكا كوني سوفيا كوني سونا كولا لوني نتسلا أنا لوني كيلابو إتي mangala il y a une société pour ne pas flâner. Amala comme on dit une fois, c'est la Keneka. Bah, bismillah, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, à une société déstabilisée, l'onita. Mais profiter de la parenthèse ni le daïle. À Kanaka, on passe. Aïe, Anya Almanu. Aïe, Kalami. On va voir. Comment faut à Maman faut.
Aïe, ça va aller. Non. Aïe, calme. Tiens. Hein? N'est-ce pas le match avec la 600? Non. On met la joie dans la ménante au fond. Malmami donc le voit Julie Kelala. Non. À la dernière, elle a fait mon fait fort, faut-il pas appeler là? Il faut qu'attendre. Oh, Malmami. Hein? Allez, tu as pas donné rien fait. Après, le voit Julie là. Mon rôle est à quitter là. Non. Il va donner ses cartes, non? C'est où? Abu Moussa al-Ash'ari. Donc là, on a essayé de faire. Après, salam alaikum, chien que l'on m'a amené. Chien flot m'a amené. Non. Chien sabot m'a amené. Non. Après, quoi de kata? C'est normal comme on va la rouler. Non. Après, mais il faut dire que chien sabot m'a amené. Il va être toujours dit. Aïe. Après, c'est normal ma collègue a même pas la cravate pour la prise à stade à Ahadukum Salata Magrafala Yuzal Lahu Falyarshi. Allah. On a donc à folie que chien sabot m'a yatala. On m'a amené pas possible. C'est normal pas les matins pour m'atouler. Allah. On s'est réveillé à Abu Moussa là pour aller à Kanfor. Non. On s'est réveillé à Abu Bati, s'est réveillé, s'est réveillé non. Amini Bobil. Abu Moussa Tala Jamana Kanini est-ce que dans Hakili va la faire à Kanfor? Abu Saïd Khoudri Boba pour la ligne de Neva Kalamaya sur le Sénégalais. Allez, nana, faut que vous ayez quelle année? Allah. C'est normal sur la carte. Mais vous avez un khalifa au dos. Mais vous avez un kalama para tragan fo. Allah. Mais mon écartoire sonna à Moussa Yakmana. Il y a Majigi, allez, on finit pas d'apprendre. Tiens, on est carton. Allah. C'est Navaga de khalifa là. Non. Donc, on a un yéli ko allez, vous savez quoi les meilleurs moments souri. Hein? Mako be tiena sai na baga gogi tiente mama msoti tienta oni mo sebeni yo si sahaba do tula sai na baga kerefa kwa baga na o mama msoti tienta ko ma be sulu sulita pa be plan woro na lita Allah sai na baga gogi ko memi ko ko ngana ala ka ba fola Allah abo sebe bilawa ka sahaba tama yo luko tiana bala ka sulu sudi sai na baga ka sulu sudi Aïe, ça va dire, aïe, calame. Tiens, on a dit que votre journée trop. Non, on a dit que on a fait le domaine kélénima. En mode don, en domaine wérénieni. Dans société de vitesse, la tchouronina, slamon y est trop calame. Il dit que slamon y a le langage y est là. La société est avec la vie d'aval de Paris. Wallahi. Morodo Islamaya Djoubia. Non. Morodo Islamaya, quelle est la vie? C'est-à-dire, Jamana Toronte n'a pas. Mais ils ont plus de 30 000 étudiants. On veut mieux former sans qu'on pour la cata Dieu fait. Non. On veut la Yaramika, tout le monde est Islamaya. Non. Mais Islamaya, c'est qu'à Tchien Tchoumina. Oko Kalanike. La société de Tchien Tchoumi. Oko Kalanike, Oko formation de Kobe, Baga Kela Olika. Allah. Awal Binanou, de Rebakoni, Kolosoko, qu'elle est là. Il va dans mes détails. Et à l'état, il y a un problème. Il y a une société de ces gars sabati. Non. Qu'a fait une toile à nous et Sabanaï. Non. Nous, des camps pour tout le monde, Katema, Békan. On est Anya. On est Anya pour le faire un coup. Non. À la canson, Amen. Elle dit qu'aujourd'hui, on a un problème sérieux dans la communauté. Mais dans ce problème se trouve un autre problème. C'est une réalité. C'est-à-dire, lorsqu'un imam ne devient pas imam de tous les musulmans, il y a un problème. C'est-à-dire, quand on dit un imam, il doit être l'imam de tous les musulmans. Alors, s'il est l'imam des sunnites, ça veut dire qu'il n'est pas un imam. S'il est l'imam Tijani, il n'est pas un imam. Mais il doit connaître le problème de l'islam, de la religion et de la société. Mais il doit être l'imam des sunnites, des Tijani, des soufis, l'imam des bons et l'imam des mauvais. Mais quand il est l'imam d'une seule communauté, il n'est pas un imam. Au problème de la société, la mine a tué auquel a chia La société s'est gagnée dans les trois bons. Tant que vous avez mis ce que vous avez fait.
C'est nous faut misiri ba fait. O jene ka misiri ba fait. To bi la ko ya misiri be. Ko lu ba la ko le ya ma ya mu fe do re te kai. Ni de jabati ke mo la seria. La maya ici ka développer à l'ou fait pour attirer. Allah Akbar. On ne recherche pas les talents. Non. On ne recherche pas la qualité. Mais nous sommes approchés à une tradition qui n'a rien à voir avec l'islam. Non. On essaye de traditionnaliser l'islam au lieu d'islamiser la tradition. Donc ça devient un problème dans la société. Allah Akbar. Ça donne toi la fois donna anya bolu fagaula. Il me pose une là au Cameroun. Pose une mon rôle aller. Allah Akbar. Odisi na neteya. Oui. Mo venabe. Oui. Lipsite iba. Oui. IMC bege. Oui. Tababolo machaya. Akela mon besoin. Pour que fanga et douana. Mais maintenant ko qu'il est au polo mina qu'il est tout là il est dans nous c'est quand qu'il est fort avec elle. Atinya. Abozal le refari. Qui dodo. Non. Ani Bilal. Au fond la maison encore. Ça m'a pas aussi au fond la maison encore. Mais mon négocier non. Non. Abozal le refari. Non. Allez lui donner le parola. Autola sosoli la Bilal nana joda tigima Abuzari ka Bilal fle akuwa anta ibn Sauda ay ele faga finde feneba fibi da do anu ya kuma na Allahu akbar ma gelea Bilal tala fo ala ka ganyen ala ka ko Abuzari ma ko innaka murun fi al jahiliya akuile mo mi meta masere mi yedila ko dombaliya jogo bila albi Allahu akbar Mabuzani ka tamala tuma. Ako Bilal ma fi se taiba dere ntamaka. Na ntami takadi fo. Agabuya fo pale bila tuma. Ko faga fi ya se taka la tamaka. O Islam ya ile. Wati bina ko fo. Bilal kodi. Bilal ko. Ma kana libn Rabahi an yadussa qadamahu ala khatti sajada lillah. Ay ma ko bedini la ma kana libni Rabahi ako wallahi Bilal te son ka sita ka la da do kan dami de la ka sujudu be alai Allah akbar fadihul faidi wa birrafi'i tamma al-futuhati رغم الجلنددي Islamama ko kuma na kuma kono Bilal banaka sila Abuzari tenka kwa dilla ka sujudu be alai Islaman juma de be mi ma de ka sujudu be alai okacha on sait ça non mon ne Islamon blanc yona asora be dilla ka sujudu be alai okacha ni tijani ka problem soko wa bia chelo konta ali wa foko ka to bida kela wallahi aba accident ke ni wa bia chefene ka problem soko tijani ba foka ma foyi folo anu ko kolo jamu witila le bo kalama anu ta ya nasi jugumuna wallahi ala be masiba jigika donc beli ngania to kele ko soko ma be ngire ka fain batman de islam ya ko c'est-à-dire la fraternité de l'islam on l'a banalisé pour des branches qui ne sont pas des obligations même à l'islam. C'est-à-dire on est musulman, un disciple du prophète est venu voir le prophète Ali et il dit à l'envoyé d'Allah, si j'exerce mes 5 prières canoniques, est-ce que je peux entrer au paradis? Le prophète lui dit, alors si tu fais tes 5 prières du jour, même si tu n'ajoutes pas une seule rakat surrogatoire, tu rentres au paradis. Il dit d'accord, et si je fais les 30 jours du mois de Ramadan, sans ajouter un seul jour de jeûne surrogatoire, le prophète lui dit tu rentres au paradis. Alors il a cité des obligations, le prophète dit si tu te limites à des obligations, tu rentres au paradis. Et lorsqu'il s'éloignait de l'envoyé d'Allah, excusez-moi, il dit la azid wa la ankus. Je jure que mon islamité va se limiter à tout ce qui est obligatoire. Mais je ne vais pas aller au-delà. Et le prophète lui dit, si c'est limite à cela, il rentre au paradis. Donc c'est la base. C'est la base qu'on a oublié. Un jour à la Mecque, c'est un pèlerin qui m'explique, pendant que les gens faisaient la tawaf, il a vu un groupe
le musulman qui maudissait l'autre groupe. Ça devait t'avoir fou qu'elle a. Molu ko bolo mini t'avoir fou qu'elle a. On avait dama tuna. Chamadon moroka. Ala nunu dama. Nunu mabosa. Bah elle t'avoir fou la ligne voilà. Groupe donne faire moro c'est là. Na groupe faire le donne nunu dama là. Ala quand nunu tomile. Ala nunu mabosa là. Bah voilà ya que tu me dis ça. Au bêtement toi au diable yoro là. Avec John Dam nega John Dam. Ala tanaza wa fatafshalu wa tazhaba rihukum. Et le quatrième problème de l'islam, mis à la communauté problème, c'est la génération future. On dit Tola l'année. Amala Balkala Albi. Non. L'on dit la Damadama, il y a génération. Non. Mais nous, nous avons confé. Nous avons sur le enfant. Relève l'islam relève tout. Non. C'est-à-dire, l'islam a valeur autour en ballant nous n'avons pas école non pas trop complexe pour nous faire nous est malheureux tu m'as dit il faut malheureux dans la islam biwe ko na diba to ma ba salamu alaikum ba ko mi ga nende aba finira ko ya te salamu la yo innahu ruhul hayati wa sirruha ولا حياة إلا فتى الهاشمي المبلج قلب الكون رجاء الكل شافعا ليوم الحشر وبه أهل الجزاء يولج فاسأل أهل الذكر وأهل الله بأسرهم هل من واصل بغير حبيب الأكبر يرجو Non. Mais là, il a beaucoup mieux que Madjavi. Pour faire d'année. Non. Pas même pour force la matin ou bien. Ah, si. Faut y faire la force la matin ou bien fin d'année. Ah. Mais il faut quand même vous faire tu la ou bien. C'est-à-dire, à nous le fin d'année le conon. Non. Quand même, comment on fait? Non. Mais dès on est dans l'éducation malgrati, je parle de l'éducation islamique. C'est-à-dire, lorsque le parent est préoccupé par la façon dont l'enfant doit manger à table, comment est-ce qu'il doit s'asseoir, comment est-ce qu'il doit utiliser le couteau, les fourchettes, etc. Et il doit dire à l'enfant, c'est-à-dire le savoir-vivre, comme avoir fait tout le monde. Dans les préoccupés, maintenant, les gars, les à celle fanana ya fitri ni safo c'est l'ika. Non. Ni fin d'année c'est là. Non. Allez mais job. Mais depuis dès son nom ni à la samaya femme. Elle était fin d'année pour comment faire. Il y a comment faire. Comment tu l'as dit on est vendu comment ça m'a dit on fait. Pour lui il y a éducation pour la capa. Problème flana ennemi. Aïe ça va dire. Quand on vit dans une société laïque, il faut respecter la foi des autres. Je ne pense pas que c'est tout là. Non. Tout le monde n'a pas mobile. Aïe, toi, il y a ta sœur pour ah, si. Ne me pas le ni n'a pas oublié c'est là. Non. Ok, ne nous va faire. Non. Que bonne fête de Mouloud. Ni celle-là, c'est là. On va faire que bonne fête de Tabaski. Ni Soumalo, c'est là. Non. On va faire que bonne fête de Ramadan. Ne me malheur. Non. Parfois, quand on a fait c'est là. Non. À nous, il y a la bonne fête sur le tour. Il y a un passé. Mais avec la gagnade, il y a d'ailleurs pour saboter. On va jouer. Et mal, on a même femme. Aïe, ça va dire. Non. Aïe, deux l'amour. Deux ballons pour faire l'année, les fins d'année. Au loup, tu as eu maquille. Fin d'année, le fin d'année. Non. Au loup, tu as boîte de nuit là. Aïe. Deux au long avant. Non. Les taux d'assez là. À la terre, tu as joué les doigts là. À l'état, il y a eu le son de la Ashura là. À ma son de la. Abasundonge nele bakulu wallahu ahadu ko fi dengele kanye ele de wuli ka be da nouvelle fête parce que bakulu wallahu ahadu ko golo
akana cɛsiri ka tereke bɔ k'a bɛ mɔgɔ tɔw lagosi k'o nɛndoya fɛti la k'a sɔrɔ o ma invité yɛrɛ a denw de bɛ taa la dɔlɔ min o fɛ a denw de bɛ taa la plage la o fɛ yen n ka denw de bɛ taa la kundanya k'o ya village la o ya plage la kɛlɛ tun ka di jula ye cogo min na n'o ka basa datugu k'a tɛ don a bɛna balawu wuli n'a dun donna a tɛ ɲuman kɛ fɛnɛ o m'a wele a y'o to yen. Kuma filanan ye min ye Noël haramuya ninnu an b'u fɛ a haramuya ninnu hali chrétien dɔw fɛ hali chrétien dɔw fɛ mais min ye 31 ye sisan a fɔ ko sankula bɔra o sankula yɛlɛmani o ni chrétien ya fɛti tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira m'a kɔrɔ fɔ ayyamuha sahasu wa ayyamuha sanadu kalo bɛ jate min na kalo y'a jate o san kelen yɛlɛma o bɛ tile 300 ni tile 54 de ma anw bɛ jate kɛ o de fɛ tile y'a jate o bɛ tile 300 ani tile 60 ani tile 5 mais 5 min don an b'a fɔ n ko tile 60 ani tile 4 a tilan kelen bɛ fara kan. Comment le fameux? C'est pas 365 jours. Non. Mais c'est 364 jours. Non. 5e jour au clan nous. Au 5e jour au clan nous. Non. Sanani o sanani. Au 5e jour de Tafa, mois de février là. Donc au lieu de 28, avec un 29 février. Donc quand nous mounoumoulou mike, souke le kono, c'est le au mounoumoulou qui est le temps ça va le kono. Donc les athlètes ça va. On va tailler le magata per moine série kono, les boyaux fait. On va taper aller à Sankelema. Donc quand il y a mounoumoulou soukele, autre le sous moine série, on va taper aller à Kalokelema. Donc nous y a ça mais il y a des bonnes calories. Mais calendrier fait ta be boni télé. Donc non san kelen yelemana ala ka sampula yira ila ika ka ala fo télé san yelemani la ika ka ala fo kalo san yelemani la donc oyo jatele ele ya ko mi sagauli la ele ya kalo mi sagauli la ele ya ko mi sagauli la ele be voyage oli la ele be se ka fo ko ti ya san yo ayo ele bɛ san kalo 12 kɛ o ka tubabujɛ ya wa minɛ kalo sara ka dun o ni tubabujɛ ya san bɛ yɛlɛmana ele bɛ tubabujɛ nɛni o k'o ye haramu de ye est ce que k'i yajina faamu da ye sabali ni taa ɲa dege tɔgɔ ko ye 31 haramuya n'o Noël haramuya n'o an y'a fêti tɛ an b'a fɔ radio la k'a fɔ radio la an bɛ communauté tɔw frustré la. An y'o to yen an ye kumadenw fɛ an ye sandenw na o si tɛ n'o denw bila ka na an y'a misiri la mɔlidi la a to n'o si denw ye an y'a misiri la seliba la n'a denw nana an fɛ a bɛ nana tubi ka don silamɛya de kɔnɔ mais an n'o denw bɛ taa mun de k'o fɛ yen a y'o lagosili dabila kuma laban ye min ye o y'an sigila min kama imamu n'o balimaw ka ko kɛ 1,060,000 de salat ala nabi. Tumadɔ. Jamanatigi kan ka mɔgɔ mun yɔrɔ ɲini. K'a bolo don a kun, k'a to ma. N'aw ye jamana dilannaw ye, o ye ninnu de. Salatu siɲɛ kelen. M'a fɔ fila dɛ. Salatu siɲɛ kelen. A bɛ se ka jamana kelen don a diinɛ kɔnɔ. Une seule fois, la salat à la Nabi, une seule fois, peut accorder le paradis à toute une nation. Jamana kele avec ce qu'on a dit. Salatu kele yutuma ni. Nika soli ka ala kama shirkele. A bɛ fɔ ko ala bɛ sɔli k'i ma siɲɛ 10 mais n tɛ ala kama mɛlɛkɛ bɛɛ b'a k'i ma 10 min mɛlɛkɛw ta ta adamaden kelen mɛlɛkɛ 4 de b'i la kelen bɛ kini bolo la kelen bɛ ɲuman bolo la kelen bɛ ɲɛfɛ kelen bɛ kɔfɛ adamaden miliyari 7 olu bɛ dugukolo kan miliyari 7 sigiyɔrɔma 4 o tan a bɛ bɔ ni joli ye jate dan tɛ o salatu kelen i b'o de bagaji sɔrɔ
Allahu akbar. Mano Imam Asukana mo be femi nyina. Le million quel mo ni benti wuli. Wallahi. Ako be fe rasuli jido ma alqiyamado. Ni ala sona masalatu do masalatu kele so. Aga jido ruma jabal mi ga million ke. Wallahi. Ya rabbi ala qando ahorma. Amin. Do salatun do wi na ke. Naam. Femi bi na fala ala mi na chani. Amin. Ka mo mu ya chito igana. Ami foli do bela jani. Ya rabbi na bola. Naam. Abina ta bolo do fero fena. Ala ka barka do abela. Amin. Ala ka be hamina kuno ya. Ala ka be sutara. Mi ka gele na be. Naam. Maulidi kono nana. O de ay felo ta ala ka kala. Naam. Ja. O de ka gele. Ala na sigi sisa ka maulidi ke. Naam. Do ya ko kan na maulidi la ko ye ka jitu ko ala ka kala. Naam. Do ne bonu ta. Do ba ko ne ga me bala ka ko français Naam. ne bonu ta. Ne ga me ba ku sabali no ne bonu ta. O de ya maulidi pa do yi. Allah. Ila ya maulidi so. Ja. No ti la ina na fara jama'a. Ala ka be sababa. Amin. Wa sallaitu fi sani ala khayri khalqihi Muhammadin man zaha dalala wal alamin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. وأحسن منك لم تراك عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء النبي محمد أي صوتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك ونعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه أجمعين. حب النبي على الأنام فريدة لا تنسى ذكر الهاشم الأكرم صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة على نبي وسيلة فيها نجاة لكل عبد مسلمين. صلوا 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 على القمر منير فإنه نور تبدي في الغمام المسلمين. جعلت حبك يا خير الورى أملي ومن يحب رسول الله لم يدمي. هللت قلبي بنور زادني شرفا من غير حبك ما في القلب من إلمي. قلبي بحبك يا مولاي مرتبط كروي ونفس دوما غير منفصلين. أرى خيالك في روحي وفي جسدي وذكركم بلساني ودليل فمي. يوم القيامة جميعنا سنقول نفسي نفسي إلى هو سيقول أمتي أمتي. فصلوا علي أيها الوكلاء وسلموا تسليما كثيرا إلى يوم الدين. النبي محمد Bagayogo. Bagayogo. Inshallah. A k'an fa min bila ka na fɛnɛ baya fan fɛ n'o ye Imam Namori Keita ye. Keita. Ani Sanugulaka fɛn o fɛn bɛ yan. Inshallah. An bɔra Sanugu la. Wallahi. An ba fila kelen ye Keita kelen ye Sanugu. Wallahi. Donc an bɛ tonton Sanugu fo. Inshallah Sanogo. An k'i fo. Naam. ka tila ka suyuku bɛɛ fo. Naam. Ka daminɛ Cheikh Konate Cheikh Kulibali ma. Aya. Cheikh Konate. Aya. Imam Fofana. Naam. Cheikh Abubakar Jabate. Jabate. Ani ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn. Naam. Cheikh Ibrahim. Aya. Kulibali. Naam. Imam Jabi. Aya. An ka Chérif cɛ. Naam. An b'an dɛmɛ na. Abdurahman Chérif. Wallahi abiya. Ani
Imam Cheikh Adam. Non. D'accord. Ani ne yɛrɛ y'a fila ni ɲɔgɔn. An ka hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, an bɛ yala ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ bɛɛ. Muso dɔ de kama ko mais ko ni ka yɛlɛ ko ma ɲɛ ko dɔɔnin ko dɔn an fila bɛ Jimo le yan. De b'o don Jimo tɔgɔ fila tora ne n'ale cɛ. N'o ye Baduruden Musa Jara. Sɛn Musa Jara. An bɛ tila ka an ka ba fo. Marani fo. Kuma min fɛnɛ fɔla a y'a dɔn fɛnɛ ko kɛnɛ nin b'a bolo fo ka diya Ala ye. Wariko tɛ. Adamaden bɛ ɲɔgɔn jogo de filɛ ka ko dɔ kɛ. Ni ka i tugula mɔgɔ dɔ la i ka fɛn dɔ de yala n'o fɛn tɛ i tɛ foli kɛ. An balimacɛ dɔ fɛnɛ bɛ yan Elhadji Adama Musa Traoré. An balimacɛ nin n'an mako ka don a la waati o waati surtout ne n'ale ka ɲɔgɔn dɔn hiji la 2008 place min b'a bolo mais a m'o filɛ le yɔrɔ min b'a bolo a m'o filɛ a ko ne ma ko président wallahi an b'a fo wallahi an b'a fo ka tila ka jɔnw fo an y'a groupe GDIF an ka kalanden mun bɛ yen Ala ka mun kalifa an ma n'an ko kalifa seku ma an ka sɔlatu min kɛ اللهم صل على سيدنا محمد كدعاء حيلتي أدركني يا رسول الله. Allah prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai plus de solution. Prends ma main, sois ma boussole ya Rasul Allah. An jigi tigɛ c'est an ye kira e de y'an jigi. An k'o salatu de kɛ. Million kelen. 100 ani 60. Don min na an k'a lase dɔw ko ne man kɛnɛ mais cɛ min k'a encouragé k'i bɛ se k'a kɛ parce que n y'a duwawu b'a la Cheikh Ahmed Tidiane Diallo sani n y'a lase n taara fɔ a ɲɛna n ko n bɛ fɛ ka min kɛ o le nin ye a ko k'a kɛ n ko mais n ko dɔw ko n tɛna se a ko k'i bɛ se a kɛ an k'a kɛ bi min b'a comptabiliser la maman madame Sanogo a ka message bila ka na sisan tuguni ko dɔw hali bi ko sɔlatu dɔw bɛ nana parce que dɔw bɛ Faransi dɔw bɛ Amérique dɔw bɛ Canada hali bi olu bɛ kan ka bila ka na i ka faamu donc an bɛ jɔnw fɛnɛ fo an balima mun bɛ yen an kalanden ɲɔgɔnw n'an k'o ma ko alibɛyi n'a ka carte d'invitation filɛ an n'olu wuli ka jɛla ka baara kɛ o ka dina fila bɔ a ja abudu ka na an balimacɛ Imam Jaabi ale fɛnɛ ka dina kelen bɔ fo a ɲama ka na bon an mutiya ka caman lakɔsegi bɛɛ ŋaniya b'a nɔ la donc o la an ma dan o ma an bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw fo a cɛ ani muso filanikɛlaw a ye sabali an bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen hali n'an kun ko k'an b'a kɛ n'olu ma sɔn a tun bɛ gɛlɛya mais o sɔnna ko k'o sen don a la cɛw ka président n'o ye Elhadji Kulibali ye Salif musow ta an ka procureur n'o ye madame Jango ci b'a bolo k'an wele kunun ka yafa dali ale k'i lɔ a lɔyɔrɔ la an ma dan o ma an balima tijaniw fɛnɛ confédération n'o ye COFETS ye an b'olu fɛnɛ fo u ka mɔgɔ minnu sera yan n'u yɛrɛ fɛnɛ ma se yan u ka foli fɛnɛ bɛ yan an b'olu fɛnɛ fo awa a ɲɛmɔgɔ min nana n'o ye Yaya ye an balimakɛ Yaya ale ye min b'a di ne cɛ Ala tala de bolo fo kiyamaw b'an cɛ n b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen sara donc an bɛɛ nakun ye duwawu de ye an kun k'an tɛ se ka kuma yan an tɛna duwawu kɛ Seku ko anw ka kɛnɛ don ko fo an ye duwawu kɛ olu sɔrɔ ale de kan ka duwawu kɛ k'a jateminɛ san tɔw la ale bɛ duwawu kɛ nka ka sira d'an ma an ye duwawu kɛ donc ni fili min bɔra la i b'a sɔrɔ o bɛna bɔ an ka kalanbaliya fɛ n'an ka hakilitanya Ala k'an sababa bɛn donc an bɛ ŋaniyaw seniya ka ŋaniyaw fara ɲɔgɔn kan inshallah k'an kalifa kira ma a k'an bolo di Alahu taala ma inshallah bismillah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إلهنا من نصر وأنت المقصود ومن نسأل وأنت رب المعبود وإلى من نرفع أكف الدراءة وأنت صاحب الكرم والجود يا منقذ البركة ويا منجي الحلقة ويا سامع كل النجوى يا عزيم الإحسان يا دائم المعروف يا من إليه يلجأ الخائفون ويا من عليه يتوكل المتوكلون وبفضله يتعلق الراجون ولعزيم فضله تمسك الأيدي ويسأل السائلون
إلهنا من ذا الذي يؤتينا إذا حرمتنا ومن ذا الذي يمنعنا إذا خذلتنا اللهم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم الضمير الصامتين كل مسألة منك سمع حاضر والجواب عتيد ولكل صامت منك علم باطن محيط نسألك بمواعيدك الصادقة وآياتك فاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك القاهر وملكك الداعم وكلماتك التامات يا من لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاسين صل على أفضل خلقك سيد الوجود وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين وارزقنا من فضلك الواسع وآتنا فيما ترزقنا العافية والبركة والصحة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أحسن إلينا بالقبول منا يا من أمرتنا بالعفو عمن ظلمنا ظلمنا أنفسنا فاعف عنا اللهم يا من هو حي كريم يستحي إذا رفعنا أيدينا إليه يردها صفرا خائبة اللهم إنا دعونك دعاء من يرجوك ويخشاك ويبتهل إليك ابتهال من لا يخطر بباله ربا سواك ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك فإما محسن قبلته وإما مسيء رحمته اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما يكون من بركاتها صلاح الحال ومن نفحاتها حسن المعال وأن نرقى بها في معارج التقى والكمال آمين يا رب العالمين آمين إلهنا بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والعافية وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم على أموات المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بجاه نبينا مولانا محمد عليك الصلاة والسلام وآله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين فبحق من كان في الليل إذا يخشى ودعا إلى الله في النهار إذا تجلى وتوكل عليه في الآخرة والأولى وصار برحمة الله سيد الذكر والأنثى وهو الشافع المشفع للكبائر والسعي الشتى اللهم ببركة من خلقت من نوره الشمس وضحاها ومن سره القمر إذا طلاها ومن نفحاته النهر إذا جلاها ومن حركاته الليل إذا يغشاها ومن علومه علم الوحي من السماء وما بناها ومن بركاته السر الأرض إذا دحاها سيدنا ونبينا ومولانا وقبلتنا ووجهتنا وغاية آمالنا أعني بابن عبد الله وهو عبد الله وحبيبه أحمد السماء ومحمد الأرض أبي الزهراء جد الحسنين زوج الحمراء رسول الله عليه الصلاة والسلام وبجاه ابنه وحفيده وسره وكنزه وبساط أسراره الفرد الجامع والفوز الأكبر والإدريس الأكبر شيخ الناس وولي الفاس علي بأبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن خلفائه والرجال الغيب ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتقبل عنا وتجاوز عنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه وكل من أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن كان منهم حاضرا أو غائبا ومن كان منهم حيا أو ميتا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك وأغننا
بفضلك عمن سواك. اللهم افتح لنا خزائن الأرزاق والأموال، واغلق عنا أبواب الفقر والضيق والآفات، واخلقنا في معشرة الناس بأحسن الأخلاق، واحفظنا من مصاعب الزمان وفتن الملوك وظلم الفساق يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين. صلاة الفاتحة مع صلاة الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. لا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله